लखन कहा हसी हमर उजाना, सुनऊ देव शब धनुष समान। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। लखन कहा हसी हमर उजाना, सुनऊ देव सब धनुष समान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लखन कहा हसी हम कुशवाहावती कॉमेडी हमरे उजाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। सिया राम कुशवाहावती कॉमेडी। लेके आ जल्दी यहाँ से। राम सिया राम जय जय राम। लखन कहा हसी हमारे उजाना, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। और जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करम सुबेग दास में तोरा। विधि हो कल्याण हमारो, तही विधि हो अनंत तुम्हारो। राम जिया सुदीवारम बारा, जग जन है रखना। विधि होई नाथ हित मोरा, करम सुबेगी दास में थोड़ा। विधि होई यार हमारो, विधि होई उद्धार तुम्हारो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम। राधे राधे रटा करो। जय दियो मोरा, करो दास में तोरा। राम
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लखन कहा हंसी हमरे उजाना, देव सब धनुष समाना। लखन कहा हंसी हमरे उजाना, सुनम देव सब धनुष समाना। राम सिया राम जय जय राम। मेरी विधि होई अनंत हमारो, कहीं विधि के मन भावा, जुगमाही। लखन कहा हंसी हमारे उजाना, रामचंद्र जय दिखावा। कैसे हो अनुराग जी, बताएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे 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 राधे। और अहम नहीं आजकल आ रहे हैं? अहम आज पूछ लेना, कहते अंकल पूछ रहे थे आपको यार। है काफी दिन से बात नहीं हुई अभी। और दीपक भैया लोग हैं, चले गए सब बाहर। आज देखो आपकी आईडी पिंक कर रहे हैं। ये देखिए आईडी पिंक हो गई आपके यहाँ। आज सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे आपके यहाँ। अच्छा, और बताएं दीपक कैसे हो?
राधे राधे रटा करो, बोलो दीपक। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सीपी जी। हाँ, हम इंडिया यूपी उन्नाव जिले से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हसी हमारे उजाना, सुनऊ देव शब धनुष समाना, अति सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अति सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अच्छा अच्छा, गांव गए थे, लौट आए, लेकिन यार तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई। यहाँ जल्दी से कोई तैयार नहीं होता, फिर हम लोग मतलब सबकी गाड़ी नहीं बैठते ना, जो लोग बढ़िया परफेक्ट होते हैं उन्हीं मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना। एक तरह से बैठते, सबको चला नहीं पाता हमको बैठा करके ना। आए तो बता देना, मिलते कि नहीं मिलते हैं हम। अगर आते होंगे तुम्हारे पास, नहीं आते, अगर आते बता देना। पूछ रहे थे चाचा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत घर की जय सबका जहाँ, हृदय की कौशलपुर राजा, तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति की दासा। अच्छा, यहाँ नहीं बिल्कुल हुआ यार, यहाँ बहुत गर्मी है। यहाँ थोड़ा बारिश हुआ कि ज्यादा बारिश हुआ? हमारे तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है। और भैया लोग वहाँ चले गए अभी सब। अच्छा, सब
सब धन समान, राम लखन के सियाई मेरे पास पति के दासा। अनुराग जो भैया थंबनेल में दिखा रही फोटो, हाँ वो गांव गए थे मेरे यहाँ, हम दोनों लोग हैं, शिवम प्रजापति। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, की कृपा भयहु सब काजू, भजन हमार सुफल भवराजू। की कृपा भयहु सब काजू, जन हमार सुफल भवराजू। कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भवराजू। कृपा भयहु सब जन्म हमार सुफल भवराजू। लखन तुम सियाई दिखावा, सब खबर से कागज हो। लखन कहा हरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लखन कहा हरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। लखन कहा हंसी हमारे उजाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। विधि होरी अनंत हमारो, कही विधि हो कंगारो हमारो। राम लखन को सियाई दिखावा,
राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम हमारे उजाना देव शब्द धनुष समाना लखन का हमारे उजाना देव शब्द धनुष समाना आज सुरन मन दिलियारा सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय विधि होई नाथ हित मोरा करम सुबेगी दास में तोरा जय विधि होई अनंत हमारो जय विधि होई कल्याण तुम्हारो जय विधि होई राम सिया राम लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो 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 चित्तवत पंख रहो दिन राती अब प्रभु देख जुड़ाई छाती चित्तवत पंख रहो दिन राती अब प्रभु देख जुड़ाई छाती चित्तवत दिन राती लखन देव शब धनुष समाना ओ राम राम ओ श्री राम लखन का सिंह बुझाना सुधि जीवन दीना लंकेश्वर भय सब जग जाना राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय राम लखन कहा हसी हमरे उजाना सुनऊ देव सब धनुष समाना राम राम
कहीं कोई कल्याण तुम्हारो रामचंद्र के सियहि लावा रसायन तुम्हारे पासा सदा रघुपति देवा। सुनऊ देव शब्द धनुष समाना जय श्री राम 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 जय श्री काशी हमारे उजाला सुनऊ देव शब्द धनुष समाना यदि हो नाथ तुम्हारा राम रसायन तुम्हारे पाशा सदा जय श्री राम जय श्री राम प्रीति सदा चली आई राधे राधे रटा करो नाम रस पिया करो राधे राधे रटा करो प्रेम नाम रस पिया करो राम सिया राम जय जय राम राधे राधे करो राधे राधे अट्ठा करो प्रेम नाम रस होई नाथ तुम्हारा करम सुबे उदास में तोरा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा सदा रहो रघुपति के दासा सदा रघुपति तवत पंख रहो दिल राती अब प्रभु देख जुड़ानी छाती तवत पंख रहो दिल राती अब प्रभु देख जुड़ानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम शब्द समाना राम राम काशी हमारे जाना शब्द समाना जय सिया राम जय सिया राम
सियह दिखा के मोरे सुतनाई राजपति दीना राजपति दीना राम सिया राम जय जय राम सिया राम तोरा करम से गीता सुने तोरा ही अनंत हमारो ओ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम
राम सिया राम सिया राम जय राम लखन का हमर जाना देव सब धन सुख माना हो राम राम लखन का लक्ष्मण राम भजो भजो सियो लक्ष्मण राम भजो भजो सियो लक्ष्मण राम भजो Lord, योगिनाथि तिमोरा करम योगिदास मैं तोरा रामचंद्र के सियम दिखावा राम सिया राम जय जय राम आज सुरन मर की दुनिया हमर विजाना सब धन समाना राम लखन के जिंदगी दिखावा
यहीं पर थे क्या तुम? कैसे उठन जानी? साइकिल नहीं ला? साइकिल कहाँ है? इसी अपने अपने शर्ट की लानी है। क्या चीज? बता दो कौन से है, कोई सैंपल बटन दे दो। नहीं ये शर्ट दे देंगे ना, हाँ ये शर्ट दे दो, काली बना देगा तुमको, वो भी कर देगा। वो नहीं देखा तुमने यार, जवाहरलाल स्कूल है, जवाहरलाल स्कूल? वहीं चले जाना गली में, तो तुमको काज बटन सब कर देगा। हाँ देखा नहीं जवाहरलाल? नहीं देखा। रोडे पर है, अपन की रोड में है। अपन की रोड पे है वो जवाहरलाल स्कूल के सर सामने है। हाँ हाँ गली में है। जस्ट सामने में उस जहाँ स्कूल है उसके बगल वाली गली। हाँ बगल वाली? हाँ, वहाँ पे काज बटन सब होगा, अपनी पसंद के बटन लगवा लें, ठीक है ना? ये बटन लगा दो, ये हमको अच्छे लग रहे हैं, देख लेना वहाँ बटन, ठीक। अरे जो इसके लाइक बटन वही लगवाएंगे। हाँ लाइक के बता रहे। क्या कहते हैं, कुछ नाम वाम है उस दुकान का? हाँ क्या? सफी काज बटन, सती? सफी सफी, सती? हाँ, सफी काज बटन, सफी, सखी? सखी नहीं सफी, हाँ सखी सखी। सफी नहीं सफी, सफी, सफी? हाँ सखी। सफी काज बटन। हमारा नंबर है तुम्हारे पास है? पैसे लाए हो? वो कर देंगे। हाँ आज कितने लाए? आज लाए कहाँ है, कॉलेज जा रहे हैं आज पेपर देने। नहीं 50 नहीं पड़े, ना। उसको देने पड़ेंगे ना यार। 50 नहीं डाले? नहीं हाँ डाल के लाए। पेपर कब जाओगे? चलो अभी घर से ले लेंगे तो चले जाएंगे। एक साइकिल लो, ऐसा घर तक यहाँ तक चले आते जाते होंगे यार। हैं जी? एक साइकिल ले लो। हाँ साइकिल कहाँ से लेंगे हम? कहाँ है? है ही नहीं। खरीद लो वापस गए क्या मम्मी से? अरे आप साइकिल कहाँ चलाएंगे? साइकिल चला चुके, छोटी हो गई साइकिल। गाड़ी चलाओ, बाइक कहाँ? हाँ सब आता है चलाना। अच्छा चला लेते हो? हाँ बस कार बाकी है, कार और सिखा दो अपना। असल में यार हम गाँव चले गए थे, हमारे सब पैसे खत्म होंगे, पैसे नहीं मेरे पास, समझो। हाँ हाँ। तो वो काज बटन करेगा तो पैसे मांगेगा। हाँ एक साइकिल बिकाऊ है, रेंजर अगर लेना हो तो बताना। कौन सी? रेंजर है। पैंट भी बन गया, शर्ट, तुम्हारा सब काम हो गया। पैंट बन गया? हाँ वो काम करना। हाँ, ये टंगा है। हेलो कैसे हो? बताया आकाश कुमार जी। तो ऐसा करो, पैसे ले आएगा तब तक फिर। है अरे ले लेंगे, ज्यादा दूर हो ना है, इससे ले आएंगे खेत से। लाना खेत। अच्छा ठीक। बताया आकाश कुमार। लाइव में आओ मेरे यार, थोड़ा यूट्यूब में चल रही लाइव। दोनों काम आपके हो गए, बढ़िया हो गए। पैंट शर्ट पूरा शर्ट पहन के जाओ। आज पेपर है, कल है? आज 3 बजे। कहाँ पर है? बाहर कहीं? यहीं यहीं है परेड पर। तो पास है।
बारिश हो रही है लाइव में। हैं? आपके लाइव में तो बारिश हो रही है बता रहे हैं। हमारी तरह हो किसी के लाइफ में हो रही है। हाँ मैं कुछ वहाँ की कॉमेडी देखो है। नहीं आप किए देखो। हाँ ठीक है। वो धूप की वजह से आया है। धूप वहाँ सामने पड़ रही ना, इसीलिए। ये पर खींच देते प्लास्टिक वाला। खींच दो थोड़ा उसको। चमक आती रहती है ना, होता तो सही था। सही रहती है, पन्नी में नहीं फर्क पड़ता। हाँ पन्नी में और चमकता। पर्दा का गर्मी के समय डाल रखा पर्दा, गर्मी का तो बढ़िया पर्दा डाल देंगे। अरे गर्मी में सही रहता है, धूप नहीं आती है वो सही रहता है। उससे आप आगे आप दिखता भी है, धूप नहीं आती है अंदर, तो सही रहता है, छाया भी रहता है। किस चीज पेपर है तुम्हारा? मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन का। ऐसा करो, इसको एक बार पहले देखो ऊपर से। डेली टाइट अभी कर दे हैं, लंबाई हर चीज़ से, तो बैठे ही सामने हो। ये लो। अच्छा यही है आपका अंकित लाइव का नहीं है? यही फोटो लगा रखी है आपने? बोलो ना, कैसे हो? राम सिया राम जय राम। तुम्हारे पापा भी बहुत मेहनत करते हैं, सुबह जाना आना। देख लो, तुम ही देखो, हम क्या देखे हैं। देख लो फिटिंग। ढीली लगती कि कैसी, तुम बताओ। ज्यादा ढीली है ये। वही तो पूछ रही वो दिन जो पहन के आए थे नापा तो था आपने। बाहर ठीक है कि बाहर में थोड़ा थोड़ा करे, थोड़ा थोड़ा कर देना। वो कपड़ा हल्का है ना, वो उस कपड़े में अलग अलग है। और देख लो, इसकी इतनी चौड़ाई होगी तो ठीक है। देख लो इसके इतने। असल में वो कॉटन कपड़ा, ये हल्का कपड़ा है, थोड़ा इसमें ढीला ढीला रहेगा। अब बाहें देख लो, ये इसकी इतनी हो तो ठीक है, ज्यादा छोटी ना करना, बेकार लगती है ज्यादा पतली। राम राम भैया, बताएं। हाँ? थोड़ी देर रुको, फिर इसे करके काम कर दें। ये बाहें देख लो, उसकी इतनी हो तो ठीक है ना।
बस कर लीजिए। हाँ, चल रही 40,000 की मशीन है, 32 चलती है। इस पे जीन्स, लोअर, जैकेट, जूता, तिरपाल कुछ भी सब। देखो बताती है यहाँ कितनी स्पीड चल रही है। इधर ही आप उधर ही चले जाओ तुम फिर। भाई चले जाएं, पैंट मार के दें। तो इंटरलॉक भी करने के लिए लेके आना पड़ेगा, इधर इंटरलॉक करना पड़ेगा ना। क्या इंटरलॉक? ये साइड में होता है इंटरलॉक। अच्छा वो है तो फिर आ जाएंगे, छोटी रखना पड़ेगा। नाप लो इसका। उधर थोड़ा लंबी है ये है। हाँ एक लंबी है, नाप लो इसका। थोड़ा सा लंबी रहने या नया कपड़ा समझो। हाँ था हल्का सा। दोनों होने पर छोटा पड़े कुछ। अच्छा ये 25 है। 24 है। 25 नहीं बहुत लंबा हो जाए झूठेगा, हम बाहर ही रखते हैं शर्ट। 24.5 है। 25 से पहले ही रखना। छोटी छोटी हो जाएगी यार। इतना रखना नहीं, यहीं तक आ जाएगा। इतना का उतना रख देंगे इसमें का। अरे बाहर रखते हैं ना ज़्यादा। 25 चाहिए। यहाँ तक रख दो, यहाँ तक बस। यहाँ तक सही कितना दे तुम हो यार, मेरी गरीब यहीं तक रहेगा। पहन लेंगे। थोड़ा लंबा पहने जाता तभी तो बढ़ोगे। हाँ बच्चे हो तो हम लोग थोड़े अरे तो नहीं जब तक बढ़ेंगे। बढ़ेंगे तब तक नया रह चुके होंगे। करने काम को तो हमारा काम है करना, जितना का उतना कर देंगे। लेकिन दूसरे को भी देखा जाता है कि अच्छा लगे। हाँ बाचा तुमको जरूरत पड़ गई अंदर करने की तो अंदर भी कर लोगे। अगर छोटी है तो तुम अंदर नहीं कर पाओगे। ठीक हम लोग ये भी देखते हैं कि मम्मी तुम्हारी कहेंगे यार कितनी छोटी कर दिए हो। अपने काम बस के लिए नहीं ना काम। आदमी हमको कहता है कि यार तुमको सोचना चाहिए था। हाँ तुम्हारी कम से कम 26 इंच होनी चाहिए शर्ट, समझो। वो तुम्हारे साथ तभी बहुत लोग कहते हैं टेलर ने छोटी कर दिया। टेलर क्या करे, तुम अपने हिसाब से करा रहे थे और हम कर रहे हैं। क्यों? तो पहले जमाना चले गए जब टेलर अपने हिसाब से करे। कोई इतनी लंबी पहनता तो पूछो ना। कम से कम 30 तक। ये अब यार काम करे तो करे, नहीं हटाओ सारी भगवान। हाँ खुल जाता है मुझे, खुल जाता है। पूरी पैंटे फाड़ ला यार तुम। हाँ पूरी पैंटे फाड़ ला होगा। पैंट फाड़ थोड़ी लाए थे यार, साइकिल में चढ़े वो फाट जाता था। थोड़ा ढीला। हाँ ढीला सिलाया करो थोड़ा। अरे यार कोई मुश्किल है वाला, ये काम नहीं कर रहा था यार। हाँ तो मैं इंटरलॉक के ले लो जी, तो काम तो करे क्या?
कर जाएगी, हम कर सिल देंगे ना, इस मशीन से नहीं खुलेगा, हाँ इस मशीन का नहीं खुलेगा। हाँ क्या 30 रुपया होगा। हाँ हाँ 30 रुपये, 20 रुपए 30। अरे यार 30 ना दे यार 20 ले लो तुम भैया आपकी चला दो कम हमारे यार नहीं यार, गौतम भेजो ना यार क्या कहते हो तुम बगल में जाओ यार गौतम का जानते हैं ना, आपको चावल फेरी वेरी करते हो। अरे यार क्या करें यार कहाँ नहीं जाते? बगल में जाओ तुम सीट ले आते हो तुम रह दो अपने बगल आपकी बात देख लेंगे यार खुली तो खुली नहीं जा ना नहीं चला वजह क्या करना इस मशीन से नहीं खुलेगा। अरे यार वो मशीन तो खुल जाता ही था जीन्स पैंट नहीं पहनते? जीन्स पैंट, हाँ जीन्स पैंट नहीं पहनते? अरे भैया वो आपकी काम करी तो करी हम ना देवे ना हम वीकेंड परेशान की ना सिलाती पे गतुल हमारे इंदिरा नगर में और अलग खुला से यार हम इसके लगा दिमाग खराब हो गया जीन्स पहना करो।
राम सिया राम जय जय राम। कहा सिंह करे जाना देव सब धनुष खनते सिया नाति सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख नारी। शयन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। हमने जब 170 का है, 130 का बिकना है, 170 का आया है, 50 निकल जाए तो क्या होगा? वही तो कुछ तो नहीं है। 140 का दिया करेगा वैसे ही, तो कोई दिक्कत नहीं। 20 रुपए घाटा है और इसमें है। हाँ राधे राधे बोलो। ड्यूटी बना के चला गया ना। इधर आना कबाड़ वाले। 340 का आया, 340 के 2 पैकेट आए, 100 रुपया निकले आए, तो कितने बच गए? 240 है और 2 पैकेट आए तो 120 का हुआ एक पैकेट।
ठीक 130 का बिकना है। कितने बचे? 10 रुपये तो मिले। उसको बताना है वो हिंदी में। सब दुकान वाले नहीं जोड़ पाते हो क्या? फायदा हो, पहले घाटा हुआ 20 रुपये। हाँ नहीं 10 रुपये बचा भाई। 100 का इनाम निकले आया 2 पैकेट में। ठीक है 100 का इनाम निकला तो 240 में 100 घटा दो, कितने बचे? 340 में 240 और 240 में 2 का गुणा दे दो तो 1 बच गया 120 का। 130 का बिकेगा तो 10 रुपये बचे। इनाम बेकार इनाम न निकाले तो वो वैसे भी 110 का देकर आए। लेकिन सब लोग इतने दिमाग कहाँ लगा रहे? तो इनाम दे रहा है, ले लो ले लो। बस बर्बाद है आदमी। और कंपनी वाले करते ही ऐसा है। वो सभी तरह करते हैं। ऐसे हम गुरु साबुन लेने गए हैं, साबुन धोने वाला गली की दुकान पर एक होती। अब उसने ना किया, साबुन दे दिया, एक और साबुन लगा दिया। मैंने लगा वो फ्री उसका रखो, उसने उसी जोड़ दिया पैसे हैं। यही होता है। हेलो सब दुकान वाले यही करते हैं। हमने भी कहा है तो फ्री में साबुन दे रहा है, 4 साबुन है, 5 साबुन फ्री दे रहा है। जब घर में जोड़ा तो उतना ही पड़ा। वो कहा नहीं कंपनी उसको उसके चक्कर में ढकेलने चक्कर में। हमारे पास भी आता है बिजली वाला, तो पहले देता था तो साइकिल से झोला लेके आना। 22 बंडल का थोड़ा, फिर दे लेगा 20 का। तो ये क्या है कि अगरबत्ती दे रहे हैं, गांड में डालोगे तो देने का जरूरत है। हमें पूरे 20 पाउच चाहिए भाई। 20 रुपया भी नहीं बचेंगे थोड़ा पे तो हम घर बनाए गया। अगरबत्ती क्या करेंगे हम के बाद? तो भाई हमें तो बेच लो लग जाएगा, हमें वो नहीं चाहिए। हमें अलग चाहिए, हमें पूरा 20 का पूरा चाहिए। 20 से नीचे बन जाए। इधर राशन वाले करते हैं, राशन लेकर का साबुन दे रहे हैं, पैकेट दे रहे हैं। नई कंपनी होती वही लगा देती है अपना। हम 20 वाले लेते हैं, 18 वाला लेते ही नहीं। 2 बंडल तुमने कम करती है, एक 10 रुपये अगरबत्ती दे दी और वो साली बिकती भी है नहीं 10 वाली। तो हमारे तो 10 गए ना। तो सही चली गई बत्ती। अगर तुम 180 पैसा ले रहे हो और 118 पाउच ले रहे हो तो 180 को हो गए। अगरबत्ती एक बची, बात क्या करेंगे अगरबत्ती को? और फिर अगरबत्ती उनको तो फायदा हो रहा है। अगरबत्ती भी कर रही है, बीड़ी भी कर रही है। वो बिक रही है, बाबू जान 2 रुपये मिल रहा है। हमको जो मिल रहा था वो था लेकर अगरबत्ती देख चलेगा तो। और फिर अगरबत्ती कस्टमर तुम्हारी दी थोड़ी लगता वही मांगता है, खाने दो धमाके दो। वो लेगा ही नहीं, फायदा का है। वो पड़ी अभी काउंटर। चली गई बत्ती। राजा गाड़ी दे गए थे। राम सिया राम जय जय राम। लखन कहा हसी हमर उजाना, सुनहु देव शब्द धनुष समाना। सिया राम राम।
लखन कहा कि हमारे उजाना सुनो देव सब धनुष समाना कहा हंसी हमरे उजाना धनुष समाना मेरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा मोर सहायन मेरे पासा सदा रघुपति के दासा हमारो लखन कहा कि हमारे जाना लखन कहा कि हमारे जाना लड़का आ गया भैया आ गया, चला भी गया। अच्छा पैसे दे गए थे हाँ, पैसे दे गया। ठीक 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 है। लखन कहा कि जाना
बताएं वंश कैसे हो? मकान बन गया कि नहीं बना अभी? कहाँ पर हो इस समय वंश मिश्रा? क्या हो रहा है इस समय? है तो 5 रुपया खत्म करो उनका जेब खाली करो क्या कह रहे हैं? यार इधर जा रहे हैं हम उधर पैदल जा पड़िए कम रिक्शा वाला मिल जाएगा तो पाँच पैसे ऐसे किसी बाइक में किसी का बैठ चले जाए, किराया दिया तो क्या हुआ? पैदल नहीं तो वही होगा यार मुझे नहीं किसी बैठ जाना बाइक वाइक वाले पैदल जा पड़ेगा है। अरे भैया की बात है बताओ मास्टर साहब। बोलो मिश्रा जी कैसे हो? तुम्हारा यार बुलाना बेकार हो गया, हमारे मास्टर साहब आपने छुपाया यार। बड़े भाई हो यार मास्टर यही बात भाई इतना किया करो यार यही बात ऐसे उसी चैन हमने चैन लगाया ना समझे बुलाओ, चैन लगाई नलकी लगाई वो बाद में कोल्ड ड्रिंक आ गई पहले की। हाँ यार मास्टर अब दुई कपड़ा सिलवाना है दुई पैंट दुई बुशर्ट अभी और सिलवाना है जाओ सुधा मैं तुम धंधा करो के चक्कर में पड़ो मास्टर साहब के यहाँ। यार मास्टर सुनो पैसा दो अरे नहीं पता नहीं। शाम के आज पिलाओगे शाम को पिलाओगे पिलाओगे शाम में पक्का ऐसे वो देनेगी बल्ब जल जाए एक दो दिन जले बस चार्ज कैसे करोगे ना? दो चार्ज नहीं तीन वादा पड़े मालिक इसका ध्यान रखियो मास्टर हमने इनको बुलाया चार्ज तो और ये आए नहीं। मेरे पास उसी चार्जर से चार्ज कर और ये तो वो बताएगा हमारा क्या सुनो यार चार्जर अरे यार हमने पिलाओ हम पिलाओ हम लोग नहीं करेंगे यार वो बताओ तो हाँ या ना अब ना आए हैं तुम्हारे भले हमारे हमारी समय हाँ नहीं है जब फोन करके बुलाते तब आते नहीं हुए इसमें दो नट हुए देखो ये कहाँ है इसमें पतरे बोल्ट लगेंगे अस्सी में लगा दो 34 और चार्जर हमारा बताएगा मैडम में बढ़िया काम करेगी मास्टर ले लो इनके कहा ले गया जनरेटर इन्वर्टर उनके जाओ सुधा मैंने चक्कर में पड़ो मास्टर साहब के यार, धंधे में नुकसान होगा तुम्हारा, गाड़ी लोड होगा तुम्हारी। मास्टर मजाक मजाक नहीं है
सिया राम जय जय राम सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम विधि रहिए सिया राम जय सिया राम लखन कहा सिया मेरा जाना सुनहु देव सब धनु समाना हो लखन कहा हमारे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना लखन कहा हंसी हमरे उजाना सुनौ देव सब धनुष समाना हमरे उजाना सुनौ देव सब धनुष समाना हमरे उजाना देव सब धनुष समाना यही विधि हो ही नाथ हित मोरा करहु शुभे खिसा तुम्हें थोड़ा यही दिखाना के मलहारा कितना ही मनोका यागी करावा लखन कहा हंसी हमरे उजाना सुनो देव सब धनुष समाना सब धनुष समान जय विधि होई नाथ हित मोरा करहु शुभे गिदास मैं तोरा राम लखन कई सिया दिखा आई हूँ जिते प्रेम भावा रे सिते नाही जाना राम सिया राम जय जय सिया राम लखन कहा हमारे उजाना सुनो देव धनुष समाना
लखन कहाँ से हमारे जाना लगे सभी धनुष
हेलो फ्रेंड, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी लाइव में आने के लिए धन्यवाद। बताएं सर कैसे हैं? शहाब्दी कॉमेडी यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। लखन कहा हमारे उजान। विधि होई अनंत हमारो, वही विधि होई कल्याण तुम्हारो। कहा हमरे ज्ञान सब धन लखन कहा हंसी हमारे उजाना, सुनहु देव शब्द निधि समाना। ये राम राम
राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। आग लगी राजा तोरे संगवा हो दिलाई राजा तोरा संगवा हो राजा जिकी सुंदरिया हमारी अंगरी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम लखन कहा हमारे जाना मंदिर सब धनुष समाना ओ राम लखन कहा सिया देखा भुवन चिता के मन भानी मोरे सुत नाही कहाँ हंसी सिया
लगी राजा तोरा संग राम सिया राम जय जय राम कभी सराओ कभी सराओ तेरे दुख कभी सराओ जतन बताए जइयो कैसे मिला कैसे मिला सुबेगी दास में तोरा रामचंद्र ते सियाही दिखावा यौवन चित्त गुण के मन भावा मैं गलानी मोरे सुत नाही मनोकामनाय करावा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय कहा हंसी हमारे उजाना सुनो देव शब्द ईश्वर अंश जीव अविनाशी
भोलेनाथ की कृपा है सब। हाँ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भाई रहे ना जहाँ पे हमारे हैं। भगवान जरूर भगवान जरूर धन्यवाद करे चाहिए। हैं? करा दिया वैसी बात हो, लेकिन छुट्टी में हो तब सब, जब सबको तब वहीं से अच्छा लगा था। ऐसे फलाने धमाके नहीं हुए भी नहीं। सजावट वजावट चलो बढ़िया। यहाँ नहीं बस यहाँ बहुत गर्मी। यहाँ बहुत गर्मी है, कहीं थी नहीं बरसा वरसा। अबे नहीं पड़ा, अबे नहीं पड़ा वीडियो। अबे नहीं, 2-3 दिन बाद पड़ी है। अबे नहीं, अबे दुकान का काम वाम थोड़ा खत्म कर ली तब, दुकान में काम वाम खत्म कर ली तब फिर आ रहा बढ़िया ना। एडिट का एकदम एडिट वगैरह हो सब वो अच्छे से। जल्दबाजी में ना डाला, बढ़िया वीडियो है वो। हाँ जितना अच्छा बनता है उतना बढ़िया रहे। किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय
लखन कासी हमर उजाला सुन दे Number you have dialed is currently धनुष busy. Please समान। try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लखन कहासी हमर उजाना सुनऊ देव शब्द धनुष समाना। राम सिया राम जय जय राम। जय विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा। विधि होहि कल्याण हमारा। होहि अनंत हमारो विधि होहि कल्याण तुम्हारो। रामचंद्र के सिया ही दिखावा जय विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा। रामचंद्र के सिया ही दिखावा काशी हमर उजाला देव शब्द धनुष समाना। राम लखन कहि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। ये रूप धरि लंक जलावा सुकार कहि हे विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा। रामचंद्र के सियहि दिखावा चितवन के मन भावा। जवानी मोरे दुख नाही जय विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा। जय विधि होई नाथ हित मोरा रामचंद्र के सियहि दिखावा चितवन के मन भावा। होई अनंत हमारो होई कल्याण तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विधि होई अनंत हमारो कभी विधि होई कल्याण तुम्हारो। राम सिया सुखदेव दीना रस परस में जल जल पाना काशी भरन कह वेद पुराण। रघुपति राघव राजा राम पशु कहावन कीर्तन
राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन रामचंद्र के सिया दिखावा चितन के मंदिर गलानी मारे कामना गीता The person you're calling is not answering. Please try later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। जब जब हो ही धर्म के रिहानी बाढ़ी असुर अजय अभिमानी जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़ी असुर अजय अभिमानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम बोलो तो जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम दिखावा वंचित उनके मन भावा मैं गलानी मोरे सुत नाही मनोकामना अमर उजाना सुनंदेव शब्द धनुष समाना विधि हो ही नाथ मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा विधि हो ही कल्याण हमारो तब विधि हो ही अनंत तुम्हारो की जय बहुत बड़ाई प्रिय भरत समुदाई नकल कहा हसी अमर उजाना सुनो देव समाना योगिनाथ दास में भगवाना लखन कहा हसी हमरे उजाला सब धनुष समान हो जाए ऊपर गाड़ी बता रहे यार देखो
कौन सा? कहाँ? कहाँ बात हो रही है? लगन कहाँ कि हमरे उजाना सब धन राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। लखन कहा सी हमरे जाना, सुनऊ देव शब धनुष समाना। हो राम राम लखन कहा सी हमरे उजाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। राधे 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 अनुराग जी, बताएं कैसे हो? खाना पीना हो गया नहीं हुआ अभी? मिस्टर अनुराग आर्टिस्ट जी, राम सिया राम जय जय राम। लखन का
धनुष समान आप सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी आप सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी नाथ सकल सिय नाथ सकल संपदा सुनो देव शब्द धनुष समाना रामचंद्र तेसी यही दिखावा यही चित्त के मन भावा गलानी मोरे सुत नाही मनोकामना यज्ञ करावा त्रेता युग में गलानी मोरे सुत नाही यज्ञ करावा राम सिया राम जय मन कहा हमरे धनुष समाना हमर साहेब एक बगिया लगावा बिचा बिचा नींबुआ अनार तोड़ाला
चली चली वायना लखन कहा हंसी हमरे उजाला सुनो देव समुझन सुषमा जिगोरियन से हेलो हेलो हाँ हाँ ठीक ठीक हाँ करेंगे क्यों नहीं यार, तुम्हारी आगे पालन जरूर होगा। हाँ अरे नहीं, मेरी आदेश का पालन तो होगा, लेकिन तुम्हारे भी तो आदेश का पालन हम करेंगे सर। हाँ, आज कुछ लेके आने व्यवस्था हमारे लिए यार है। हम काम के बीच में वहीं आएंगे, कितना होगी हाँ काम के बीच में वहीं आएंगे। ठीक 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 सर, ठीक। ठीक। लक्ष्मी लेते आना। लक्ष्मी कहा ले जाना देव सब जन राम सिया राम सिया राम जय जय। रतिया कहाँ बितौलू रनिया रतिया राम सिया राम सिया राम। लखन कहा हंसी हमरे जाना तुम देव सब जन कहा हंसी हमरे जाना
ज्योति जलाते चलो, चलो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, उसको गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा आते चलो। रामचंद्र के यही दिखावा, चितवन के मन मोरे सुतलाही। बताए सोड़ जी। हाँ जानते हैं, जरूर जानते हैं। आ नहीं रहे आजकल यार। बोला आहिर, कैसे हो? आ जाओगे? बोलो बेटू। बहुत बहुत स्वागत। हाँ आ जाओगे नहीं आओगे? फिर पंडित जी हैं, पूजा करते हैं, पुजारी हैं। हाँ देख रहे हैं राधे राधे। बताएं। भोला यादव का फ्रेंड है, व्यवहारिक जो कहते हैं। बताएं। बेटू है ना, बेटू आप? भोला यादव नहीं, भोला आहिर। हाँ बेटू हो तुम, हम पहचान गए यार। हाँ बेटू हो ना, बेटू। आ जाओगे शाम को? नहीं आओगे? आओगे आज?
राम सिया राम। बोलो बेटू, आओगे आज? आज 9 बजे हाजिर हो जाना। सूरज करता, सूरज दुकान पर आना है। सूरज करता है। उसमें उन्होंने किए नहीं थे, उसको हमने ऐसे डाल दिया था यार, उसको उसमें कुछ एडिट नहीं है।
उस वीडियो में एडिट नहीं करता ऐसे ऐसे बच्चा आ गया तो वीडियो में है तो वो बच्चा पीछे रहता है, जानते तो हो उसको? पहचानते हो कि उस बच्चे कई कई वीडियो में आया बच्चा वो? देखा होगा काफी वीडियो में बच्चा है वो। हाँ, आदर्श आदर्श है वो। उसका नाम है आदर्श, काफी वीडियो में आया है, देखा होगा तुमने उसको। उसका नाम आदर्श। जय विधि होई रात हित मोरा, करहूँ शुभे दास मैं तोरा। जय विधि होई कल्याण हमारो, अनंत तुम्हारो। अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सुंदर सती जगति सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सुंदर सती जगति सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सुंदर सती जगति सब सपना।
अनुभव अपना जगत सब सपना जगत सब सपना राम सिया राम जय जय राम।
खाना खा रहे हो आप? लेटे खाते हैं ना, हाँ? देर साथ देर जाते हैं। अच्छा। तो कह रहा था ना मैं पीछे ज्यादा बड़ी दिखाई दी है, जैसे थोड़ा हल्का हल्का मोड़ लेते हैं, बस मोड़ना है। खाना खाने के लिए तो बता चुका है। खाना मिलते हैं। बता। पेपर में कहीं लेट हो जाओ तुम? हाँ? पेपर के लिए कहीं लेट हो जाओ। अरे देखा जाएगा, 3 बजे पेपर है, ऑटो से जाना है, 2 बज रहा है, 2:10-15 तक करते हुए तो भी ठीक है। ऑटो वाला आधे घंटे तो पहुँचा ही देगा हमें। देख लो लोड करा देना है, समझो। अरे टीचर रहते हैं ना, काफी बड़ा अच्छा नहीं लगता, पकड़ देते पीछे। काफी ढीला टीचर है। ये कलर तुम्हारे ऊपर बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या? ये कलर अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। गोरे हो ना तुम? हाँ। हम गोरे? और का कहाँ गोरे देख रहे हैं? काले हो गए तो मैं जा जाके। गोरे हो। समझो, गोरे आदमी के पास 4 चीज पहनने अच्छी लगती। काले आदमी देखना पड़ता कौन मैच करे कौन है मैच। ना बोलो सांवला, बोलो सांवले दिखते हैं। सामने तो हम हैं। कोचिंग नहीं पढ़ाते बच्चे? नहीं। पढ़ा देखो, तुम्हारे कुछ खर्चे से निकल आया करे। कैसे? बच्चे कहाँ मिलते हैं? तुम्हारे पास तो काफी टाइम बचता होगा फिर। हाँ नहीं तो बहुत समय है, कितना समय की एक जॉब कर सकते हैं। वही तो। काम